What's up guys, no? Kunin natin yung uniform dito sa Ride It. Lagi may nagtatanong kung nasaan ang ano eh, nasaan ang opisina. Ayan, 7-Eleven. Ayan natin. dito ayan. Davao Dock. Salamat boss. Davao Dock na maliit. Tapos ito Ride It office. Yan, alam na ha, second floor. So yun guys, no, kuha na natin. Boss. Yeah, boss. Oo, diretso biyahe na. Adlaw man. Ay, kahapon nakatatlo lang ako. Meron na. Ayos lang. Bago na, may anong bago mo, boss? Ay, may biyahe guys. Vlog po tayo, boss. Oo. Wala, nakuha natin. Accept ang booking. So yun na, 7-Eleven. Tapos Davao Dock na maliit na gamay. Oh. Meanwhile, yeah. Playa mismo. meanwhile, Ito sila sa may tulay. Ganda. meanwhile, Oh, what's up guys? So, pangatlo. meanwhile, What's up guys? So, pang-apat na booking kay Ride It. Saan tayo, sir? meanwhile, So yun guys, na-drop off ko na dito sa SM Lanang si sir. Tapos may pumasok agad. Ngayon, ayong hapon. Yeah, yeah. So pwede naman. Ano? Sige. Kasya ba? Sige. Yeah. Okay. meanwhile, What's up guys? So pang-anim. Davao Dock. Yan na lang. Alcohol na lang. Puro parcelaw kanina sa ano. Ay gumana nung waste. G-Map. meanwhile, What's up guys? So meron tayong pang-pito. Oh. meanwhile, What's up guys, no? Pang-walo kay Ride It.